क्या पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर संजीदा नहीं है? यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर पर होने वाली कामयाब हेयरिंग के बाद मामला चौपट क्यों? क्या कश्मीर पर पाकिस्तानी सफारतकारी दानिस्ता तौर पर नाकाम है? बेल्जियम के फोटोग्राफर सिड्रिक गार्बिये ने मकबूजा कश्मीर में क्या देखा? कश्मीरी तंजीमें और दीगर सिविल सोसाइटी की तंजीमें मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर करने में क्या किरदार अदा कर रही हैं? नाज़रीन, ये हैं हमारे आज के सवाल जिन पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिए। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है और आप देख रहे हैं इंटरव्यूज़ एंड न्यूज़। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान कश्मीर की पॉलिटिकल, मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रखेगा, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये वो चंद नारे हैं जो हम हर कश्मीर डे पर मुनक़्क़िद की गई पाकिस्तान में और बैरून ममालिक उन अलामती तक़रीबात में हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं, जिसके कहने वाले भी पाकिस्तानी और बदकिस्मती से सुनने वाले भी सिर्फ पाकिस्तानी ही होते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारतकारी मसला कश्मीर पर क्यों नाकाम है। यूरोपियन पार्लियामेंट में होने वाली हेयरिंग के बाद अब तक इस सिलसिले में क्यों कोई पेशरफ्त ना हो सकी। और इसके साथ बेल्जियम के फ़ोटोग्राफ़र सिड्रिक गार्बिये ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम पर तस्वीर खींची थी और वो तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन में शाया भी हुई थी। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाले मज़ालिम को दुनिया के सामने लाने के लिए क्यों नज़रअंदाज किया? नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मगरबी ममालिक जो तिजारत के मामले में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं और पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ताना देकर GSP+ के स्टेटस को मुअत्तल करने की धमकियां देते रहे हैं, मगर इंडिया में होने वाली कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ की पामाली को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज करते हैं कि उनके इंडिया से मुआशी मफादात वाबस्ता हैं और इंडिया एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस तरह की सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की होती है कि बैरूनी हुकूमतों और पार्लियामेंट्स को मुस्तकिल तौर पर ब्रीफ़ किया जाए और यूरोपीय ममालिक, ख़ासकर यूरोपियन यूनियन जो कि एक बड़ा ब्लॉक है, उसके नुमाइंदों को कायल किया जाए ताकि वो कोई एक्शन ले सकें। इस सिलसिले में बैरून ममालिक सफारत खानों को मुस्तकिल काम करना होता है। एक इस तरह की कोशिश फरवरी 2019 में हुई थी। उस वक्त बरतानिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर था और पाकिस्तानी नजाद मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान और दीगर की कोशिशों के नतीजे में 11 बरस बाद यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर पर हेयरिंग हुई, जिसमें मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियों पर शदीद तनकीद की। इस हेयरिंग के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन की नुमाइंदा ने कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और मज़ालिम पर गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन पर ज़ोर दिया गया था। इस पुरज़ोर हेयरिंग के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में एक राह खुली थी और उसके बाद नई मुंतखब होने वाली पार्लियामेंट में बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजात मेंबर पार्लियामेंट शफ़क़ मोहम्मद ने यूरोपियन यूनियन में कश्मीर पर रेजोल्यूशन भी जमा कराई थी, जिसके पास होने का कभी इम्कान था, मगर ऐन वक्त पर इस पर वोटिंग मुलतवी हो गई थी। उसके बाद बरतानिया यूरोपियन यूनियन से रुखसत हो गया और साथ ही वो बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट जो कश्मीर पर आवाज़ उठाया करते थे वो भी यहाँ से रुखसत हो गए। मगर शाबाश है हमारे फ़ॉरेन ऑफिस पर कि जब बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकला तो उसके बाद उनके पास दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में सिवाय 2-3 के किसी की भी हिमायत हासिल नहीं रही। इसका मुँह बोलता सबूत 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मनसूख करने की एक करारदाद का मंजूर होना है,
جس میں سوائے 3 کے تمام ممبران یورپین پارلیمنٹ نے پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ یورپین یونین نے متعین پاکستانی سفیر نے کشمیر پر سپورٹ حاصل کرنا تو درکنار، یہاں برسلز میں آتے ہی پاکستان ایمبیسی میں لگے کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کی تصویر کشی کے تمام پوسٹرز اتروا دیے۔ جو کچھ تھوڑی بہت کوشش کسی وقت کی گئی تھی، پاکستان نے ان سب کو بھی نظر انداز کر دیا۔ 2018 اور 2019 میں یورپین یونین کی سب کمیٹی برائے ہیومن رائٹس کی موجودہ چیئرپرسن کشمیر پر ہونے والے سیمینارز اور کانفرنسز میں آیا کرتی تھیں اور کشمیر کے حق میں بولا بھی کرتی تھیں۔ بھارت کی جانب سے ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پرزور مذمت کرتی تھیں، مگر شاید اب وہ بھی خاموش ہیں۔ پاکستان کی سفارتکاری ہاتھ آئی اپرچونٹیز کو ضائع کرنے میں شاید مہارت رکھتی ہے، یا شاید پھر پاکستان بھی واقعی مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا۔ اس ضمن میں ایک اور اپرچونٹی کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ بیلجیم کے ایک بین الاقوامی فیم کے فوٹوگرافر سیڈرک گاربیے نے 2017 اور 2018 میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر تصاویر بنائی تھیں، جو کہ بھارت کی انسانی حقوق کی پامالیوں کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ ان کی تصاویر نیشنل جیوگرافک میگزین میں شائع بھی ہوئیں۔ یورپین پارلیمنٹ میں منعقدہ ان کی تصویری نمائش کے دوران جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں میں بہت غم و غصہ ہے اور وہ واقعی انڈیا کے خلاف ہیں۔ ان کے بیانات ایک بہت بڑا ثبوت تھے۔ انہوں نے کشمیریوں کے غم و غصے کو اپنی تصاویر میں کیپچر کیا تھا، مگر قابل افسوس ہے حکومت پاکستان اور ہمارا فارن آفس، جس نے ان تصاویر کو عالمی سطح پر پروجیکٹ ہی نہیں کیا۔ ہاں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی کے زمانے میں اقوام متحدہ میں انڈیا کے تشدد کی جو تصویر دکھائی گئی وہ کسی کشمیری کی نہیں بلکہ فلسطینی کی تھی، جس کو پوری دنیا نے پہچان لیا اور پاکستان کی خوب جگ ہنسائی ہوئی۔ اپنے سفارتکاروں کی یہ حرکات اور سفارتکاری کا انداز دیکھ کر مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ پاکستان شاید مسئلہ کشمیر کے اوپر سیریس ہی نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگوں کی بے بسی کو بھی جیبیں بھرنے کا ایک ذریعہ ہی بنا لیا گیا ہے۔ فضل الرحمان کو سالہ سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کر رکھا گیا، اسے مراعات تو دی گئی، مگر کبھی اس سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا پیش رفت کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں اس موقع پر بیلجیم میں کام کر رہی سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز اور کچھ کشمیری آرگنائزیشنز، جن میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا EU کشمیر کونسل اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا، اس کے ساتھ ساتھ پختون آرگنائزیشن، جنہوں نے اس مسئلے کو کسی حد تک دنیا کے سامنے اور یورپین یونین کے سامنے اب تک زندہ رکھا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام برسلز کے سینٹرل اسٹیشن کے سامنے شمع روشن کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ کشمیر میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کو فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں خرم پرویز، احسن انٹو صاحب اور سجاد گل جو جرنلسٹ ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو قائدین ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی صاحبہ اور بہت سارے دیگر جو ہمارے قائدین ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور بھارت مسلسل وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کو جو فیک انکاؤنٹر میں شہید کر رہا ہے، اور جو بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ان کی تعلیم مکمل کرنے نہیں دی جا رہی، اور وہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہے، آج 915 دن ہو گئے ہیں، وہاں پہ کرفیو جاری ہے، تو اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اپنا رول ادا کرے۔ in case he was one. Where are the weapons?
एक मिनट रोकना जरा। हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे। पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के ज़ेर एहतमाम ब्रसल्स में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक कार रैली निकाली गई। कार रैली में शामिल गाड़ियों पर पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहरा रहे थे। शुरका मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ नारे भी बुलंद करते रहे। हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरोपियन पार्लियामेंट के कैपिटल ब्रसल में हमारे अकब में जो है एटोमियम, जो कि हिस्टोरिकल तफरी का मकाम है, यहाँ पर आज पाकिस्तानी, कश्मीरी और यूरोपियन एक्टिविस्ट ने यहाँ पर कश्मीरियों के हक के खुदरादियत के लिए एक रैली निकाली है, जिसमें आज हमारा एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी का फाशिस्ट भयानक चेहरा दुनिया को दिखाना और उस वक्त तक पाकिस्तानी, कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के साथ हैं, जब तक मकबूजा कश्मीर में 375 और 35A खत्म नहीं करती, उस वक्त तक हम इसका पीछा करेंगे। हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे, हम लेके रहेंगे